Hello mga sir, may I ask for your permission to take of your time to ask a few questions connecting to listening? Yes. Yes. Right. First question, what are your good listening habits? Ikaw sa Jeros? Kana mamino gali sa kanan na magtabi kay para dili ma-distract iya ang pagtabi. Same. Alright. Tell us an embarrassing or bad experience when you did not listen well. Kuan kining I forgot what the speaker has discussed during his or her report, and then I can't recall it, especially when there is a quiz or an exam. Mi sana kana may example mag-discuss ang teacher dayon di magkapaminaw kay tungod sa mga tapat nga sabak kayo so inana. Alright. Last question, will note taking give your full attention to the teacher or not, and why? It depends to the situation. For me, if you are taking math subject, taking notes is very important, and then as well as listening to the teacher. But if in other subjects such as English or something like history, you should take your full attention to the speaker or the teacher who is speaking in front of you, so that all informations will sink into your brain. So para sa ako kay no sa mag-note taking while na mag-discuss kay dili siya kuan kanang valid kayo kay nang dapat ug nay mo-discuss mamino ang jud kay para makuha kay kung magsuwat man gud kay maputol mo gud imong attention sa katong ga-discuss. So Alright, that's all. Thank you. Hello Miss, good evening. May I ask for your permission to take a little of your time to ask a few questions connecting to listening? Sure. Alright, let's go. First question, what are your good listening habits? So my good listening habits are kanang show ko interest if someone is talking sa akong front or like nakoy katabi and mag-nod. For example, is kanang mag-nod ko sa iyang gitabi or like butanaw ko sa iyang eyes na mo-show jud na interested ko sa iyang gipang tabi. Next question, tell us about an embarrassing moment or bad experience when you did not listen well. So, my bad experiences katong time na wala kayo ko namin na og tarong kay katong time jud na like nang distracted jud kay ko like so sa atong nga time kay nagdula ko og ML or COD ba to, so kato kay gisugo ko sa akong mama nya kanang ipapalit ko og ID kay Bitsin ba to or kanang Magic Sarap di ko sure nya rin ang nadunggan nako kay murag Bombay ana, so mo to kay ang napalit nako kay Bombay nya sayop dito kung napan di mo to kasaban ko ayun. Okay. Last question, will note taking give your full attention to the teacher or not, and why? As for me, kanang ang note taking kay makagive sa ko og full attention sa teacher since pag the time sa discussion kay mag-notes jud ko sa ipangsulti sa mga teacher kay most of the time ang good ang ilang ipangsulti kay wala sa gibutang nila sa kanang kuan PPT or something like that, wala sa mga gipanghatag nila nga mga notes, so mag-note jud ko pag nasa itabi. So para nako kay dili gid siya distraction, yes maka-give ko full attention sa teacher. Alright, thank you Miss. Hello Miss, may I ask for permission to take some of your time to ask a few questions connecting to listening? Yes. Okay, let's start with the first question. What are your good listening habits? Good listening. Focus and then mag-picture out sa mga pagkuan while nag-focus is kanang mag-picture out sa mga mag-picture out sa mga kanang ako bitawng nadungog gikan sa speaker, and then ang next is what kanang more man Okay. Next question. Tell us about an embarrassing moment or bad experience when you did not listen well. Katong time nga kanang naigi ask ako ang teacher ba, and then
Natanong ko nga random ang pagkuan ka ng pagpili and then ako'y napilian. But sad to say kay medyo nakanjud ko ato kanang na-embarrass kay kuan mong kanang ako ang answer is dili siya connected sa question. Oo. And then mo to nga kanang naulaw ko. Question: will note taking make you give your full attention to the teacher or not? Why? Not. Kay usually akong ginabuhat is kanang mas prefer ko kung while maminaw kanang dili mag-notes ba then mas mag-focus sa bitaw sa teacher or either sa speaker. Kay once man gud nagsige kag sulat is kanang mawala din siya sa imong nauna bawal kung mag-focus magug kag paminaw is kanang maimog yung mabutan jud nimo sa imong una-una bitaw. Oo kay naka-focus man ka pero once naminaw ka and then while taking notes dili na siya dili bitaw siya kanang effective nga kanang mahimo siyang my goodness. Dili siya effective para nga listening na lang sa mukha. Dili siya effective kay mas okay gud ang kanang mag-focus ka kaysa mag-taking notes. Oo, okay. Bisan dili nimo siya isulat once naminaw ka, nakafocus ka sa istorya sa speaker, ma-retain na siya bisan pila ka kanang mabot pag pila ka days basta nakafocus. Okay, thank you, Miss. Hello, sir. May I ask for your permission to take a little of your time to ask a few questions connecting to listening? Yeah, sure. Yeah, let's start. First question: what are your good listening habits? My good listening habits is that I pay attention to someone or the speaker who talk to me like sa mora maminaw jud ko cause dali ko makakuan ba like ako eye to eye contact jud kay para masag-o jud ako kung sayo jud imbot pasabot nako. Okay. Next question: tell us an embarrassing or bad experience when you did not listen very well. The embarrassing moment is that katong kuan nagstorya mi sa akong friend na siya gikuan nga na siya gi-pull up nga joke then wala ako ka G kay maybe dili na ko humor ba nga humor para niya then moto ako yung maubo para niya pero di ba ako yung maubo para niya kay kanang or I feel bad to him kay mura mo ka nang mura na ko ka nang mura kay ma-obligate kang mukataw. Wala. Hey, and lastly, will note taking make you give your full attention to the teacher or not, and why? For me is kuan. Yes. Balik na ang question. Alright. Will note taking make you give your full attention to the teacher or not, and why? Full attention. Like makuha ba ni For me, 50% ragoro sa ako attention kay focus ko sa akong gibuhat then minor sa ko ni ma'am na 50% na jud may nga na half lang ba balance Okay, thank you, sir. Hello, Miss. May I ask for your permission to take some ample of your time for a certain questions connecting to listening? Okay, all right. All right. First question: what are your good listening habits? My good listening habits are ma-listen attentively sa teachers or kung kisa may nag-talk in front of me so that maka-gain kog knowledge sa iyahang mga gipang-discuss and of course ma-apply na ko siya sa ako ang self ako ang good listening habits
habit pod is dili ko magpa-distract sa ako ang surroundings. Right. Next question. Tell us one embarrassing or bad experience when you did not listen well. Kuan kanang kato nga time is wala jud koy tarong pahuway ba nya lutang gani nya so murag giduka ko nya magpiyong-piyong ko mo to gitawag ako ang pangalan kay pa ansiron ko nya mo to kanang wala ko ka-answer kay tungod lagi wala kanang dili ko attentive ako ang dili ko focus ba sa gistorya sa akong maestra. Hey, last question. Will note taking make you or give your full attention to the teacher or not, and why? Dili ko makaingon jud nga ma-give na ko akong full attention niya kay namo ko'y gibuhat nga lain which is note taking. So that is why dili na ko recommend sa ako ang self nga kung naay mag-discuss kay mag-note taking ko kay dili siya masulod jud sa akong unahuna kay kanang duha man ka buok ako ang butang nga gibuhat niya dili ko makalisten attentively kay na distract naman ko sa pagsuwat. Thank you, Miss. First, what are your good listening habits? Good listening habits by taking to and also I kana attentive good sa pasokit. Mine is kana I focus on the speaker and kana making eye contact para makafocus ko kayo and dili magtabi sa bukan. Mine is, my good listening technique is I listen very carefully and focus on the speaker. Mine is empathize so that the speaker will know that I'm really listening. Mine is maminaw list of keywords. So, second, tell me an embarrassing experience when you did not listen very well. Lately ganina kay nako ako santo kay kanang isugo ko sa akong mama sa about something sugo akong kapasabot niya kay mukuha ako og kanang kwarta niya ako nakuha to sapatos niya ako giadto sa tuan ako igagaw imo may isugo agad ako kayo ako'y embarrassing or funny moments kay maminawan sigod ta Kaya ako ay katutubad online class. Kaya natulog ato nga ng class tapos tawag ko na wala ko kakuan. Kapag next meeting kay hindi wala ka attention. Ano na wala ko na kapag ato. sir Ako kay Juan, katong ikaw ko sa iyong man tapos magsiyo ko na hunda sa akong plate eh. Napaghatag na ako sa bayad ako na imong plate eh. Ako kay kanang Juan, katong gitawag ko para answer pero lahi ang akong answer. Last, will note taking make you give your full attention to the teacher or not? Why? kuan sa ko example nag-talk ang teacher niya ako kay dito taking kay ako kay dili ko ka focus kay like dili ko ka like wala dili ko focus kaya when nag-talk siya mo-divert man akong attention nga nag-focus wow actually ako same as her kay magsulti ang mic ang speaker niya sunod magsulat ko po sometimes kay mamiss na ko kaya isulti niya mawag din naman ko niya hindi na ako kapadayon sa focus. Ako, dili ko ka-focus kay dili man ko mag-note taking. So kay Juan, I think note taking is very important kay once you're opting with very valuable information or tahan ka sa information gusto niya ba kay mas maayo ka ng mga tailored keywords para mas minduman for self-reference. For me kay dili kay makamit mo attention sa nagsulti o sa pagsulti mo kay ma-divide siya. Question, around Hazel, what are your good listening habits? Listening habits is listening, pay attention to the teacher, the professor who's teaching the lesson in the classroom, in the class. I pay close attention to him or her by
lesson or bad experience when you did not listen very well? I had that experience when I was sleeping in the class and my teacher called me to answer the board and I was trying to understand the problem and I answered it but I answered it so layo ra jud kayo sa lesson nga ayang gitudlo ang akong answer. Right, so there is this one time in my elementary days, so na-discuss ko maestra, then nanawag siya galit na mo, then nanawag siya galit para ask siya question about sa yung discuss. Ang buto ato nga tayo, marasuri ko namin na ito, nagkasapit rin ko sa akong friends na akong kuhan, nakman. Sumoto, pagtawag niya, big no. Pag-answer ako kahit kuhan, wala ko yung answer, nagtanga ako, nagtanga. Mato, dipanto na sa tubangan sa blackboard. Kabaro. Marap. Yeah, last, will note-taking make you give your full attention to the teacher or not? And why? Personally, it's a preference. My preference is visual learning. I much prefer to not to take down notes since I just observe the teaching, what the teacher is saying. So for me, based on my experience, note taking is really an aid for me because sometimes when the teacher is discussing in front, I can't comprehend or understand well 50% of what was discussed. So in order for me to make up those other 50% nga wala na ko ng substance, ato ko mag-review sa akong mga na-take, sa mga notes na mga na-take. So that's all. Going to look at questions, okay na yun? Okay. Number 1, what are your good listening habits? Well, I would wait for the right time to ask my question to the speaker, showing respect, and they will know that you are actively listening. Muna ko upuan niya, pabuto na ko daan, mauma ng speaker, para ako'y pangutan na akong questions towards niya para iyang ma-address sakto sa niya ako. Number 2, tell me an embarrassing or bad experience when you did not listen very well. Bukan, katong wala ko naminaw niya, lumatanda ako ng speaker. Tungod na wala na ako ipaminaw ang speaker, wala na ako katubag sa yung question, which is embarrassing kayo. Sa ako nga side kay tagan nakadungog, wala akong katubag niya, lain ko draba kay yan na, kaya katubag. Yeah, last, will note-taking make you give your full attention to the teacher or not, and why? Kuan, duha ka disadvantages. Ay nay advantages o disadvantages. Ang disadvantages kay ang note-taking kay ma-distract ka from listening 100%, even though if not note-taking ka, listen ka, pero 50% na nagsuwat, 50% na nilinaw to yung mga attention kay diligid siya towards sa speaker niya, mo na makalili mo into confusions kay mura ka ma-miss out sa information kay kung di suwat kay kuwang mo information. So I have 3 questions. The first question is, what are your good listening habits? So first, listen to the speaker. So second, tell us an embarrassing or bad experience when you did not listen very well. Example, sama, mag-discuss siya sa labangan, tanong sa mga niya kung sa video mo. And last, will note-taking make you give your full attention to the teacher or not, and why? No, kay example, kay suwat ng notes, niya mawahi itong notes, ipaspas ng discussion. Salamat.
habits that para magiging Ang future na naman mismo sa